জায়গায় নিয়ে যেতে পারে, শুধু বাংলা নয় হাওড়াকে একটা অন্য জায়গায় পৌঁছে দেবে পিকু, আমরা এই প্রত্যাশা করি। ম্যাচে ফিরছি আমরা লাইভ অ্যাকশনে। সৌরভের ব্যাটের গৌরবে আরএনএম গোলসি তাদের বিজয় রথ কি চলবে। প্রথম বল ওয়েল কানেক্টেড, একটা ওভার বাউন্ডারি ফ্রম সৌরভ রয়। রিপ্লেতে আমরা আরো একবার দেখে নিচ্ছি কিভাবে অ্যাক্রস দ্য লাইন সেটাকে মাঠের বাইরে পাঠালেন। চমৎকার একটা শট, ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে। 2 সূচনাকারী ব্যাটার, একদিকে সৌরভ রয়, অপরদিকে ভুটান। প্রথম ওভারের জন্য হিম্মত সিং। স্লোয়ার, ব্যাক অফ দ্য হ্যান্ড, ভ্যারিয়েশন, পুরোপুরি পরাস্ত এই জায়গা থেকে। এবং স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি আমরা কামাল অপটিক্যালের অনার স্যার উপস্থিত রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। দুটো নান্দনিক ট্রফি আপনারা দেখছেন। সরফরাজ স্যার তিনি আমাদের সঙ্গে প্রত্যেকটা মুহূর্তে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন এবং দুটো নান্দনিক ট্রফি তিনি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। সরফরাজ স্যার। ইনসাইড আউট, মান্না রয়েছেন নিচে। মান্না কোনো রকম ভুলচুক করবেন না। প্রথম বলটা যদি লেখা থাকে সৌরভ রায়ের, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ডেলিভারিটা ক্যাপ্টেন হিম্মত সিং এর জন্য। সৌগত মান্না টাওয়ারিং শট ছিল, একেবারে সার্কেলের মধ্যে ছিলেন, উৎপাতা শিকারীর মতো ওয়েট করছিলেন। চমৎকার একটা ক্যাচ। প্রথম উইকেটের পতন ঘটে যাবে টিম আরএনএম গোলসি। নতুন ব্যাটার ভিকি সিনহা। অফ স্ট্যাপের ওপরে চমৎকার লাইন এবং লেন্থ, দ্রুতগতি সম্পন্ন বোলার হিম্মত সিং, ভিন রাজ্যের বোলার। একটা প্রত্যাশা তার কাছেও ছিল টিম এডিএ মহাকাল। শট ডিপ এক্সট্রা কভারে, ফিল্ডসম্যান ডিপে প্রোটেকশন, একটা রান, 2 ব্যাটার। খুব দ্রুত সেখান থেকে জায়গাটা বদল করলেন একটা রানের জন্য। একদম শুধু তুমি বড় শটের উপর ডিপেন্ডেবল হবে সেটা কখনো তোমাকে বেটার বার্তা দেবে না। মাঝে মধ্যে তোমাকে এটাও মাথায় রাখতে হবে, সিঙ্গেল ডাবল সেগুলো কনভার্ট করতে হবে, তবে তুমি একটা বেটার জায়গায় দলকে পৌঁছে দিতে হবে, পৌঁছে দিতে পারবে। দীপুলেপ্টির আগমন অনেকটা শক্তি বৃদ্ধি করবে। শর্ট অফ লেন, প্লেসমেন্ট, চমৎকার ফিল্ডিং, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চলে চমৎকার ফিল্ডিং, একটার বেশি রান আসবে না। প্রথম ওভার হিম্মত সিং প্রথম বল থেকে ওভার বাউন্ডারি এসেছিল, তারপরে 5টা বল যেভাবে কামব্যাক করে গেলেন, মাত্র 2টো রান, একটা উইকেট, সব মিলিয়ে প্রথম ওভারে খেলা শেষ। 1 ওভার থেকে রান সংখ্যা 8, 1 উইকেটের বিনিময়ে। ভিকি সিনহা 2 বল থেকে 1 রানে ব্যাট করছেন, 1 বল থেকে 1 রানে ব্যাট করছেন প্রকাশ প্রসাদ। স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি আমরা টুর্নামেন্টের প্রত্যেকটা মুহূর্তে যারা সঙ্গে থেকেছেন। কমল অপটিক্যাল, মা লক্ষ্মী লটারি সেন্টার, সাঁতরাগাছি বিএনআর ইউনাইটেড। নির্ধারিত 5 ওভারের ম্যাচ। দ্বিতীয় ওভারের জন্য পরমবীর সিং লুবানা, পপ্পি লুবানাকে আনা হয়েছে।
পাপি লুবানাকে আনা হয়েছে। সৌগত মান্না ব্রিগেডের আরেক নির্ভরযোগ্য বোলার। প্রথম ওভার থেকে মাত্র 8 রান, একটা উইকেট। অফ স্টাম্পের উপরে সোজা ব্যাট, ইনসাইড আউট খেলার চেষ্টায় ছিলেন, তবে ব্যাটের ভেতরের দিকে লেগে সোজা পাপি লুবানার হাতে কোনো রকম রান নয়। পপি লুবানা, বিমল সিং খোশ মেজাজে। প্রত্যেকে ওয়েট করছেন বিমল সিং এর নান্দনিক ব্যাটিং দেখার জন্য, তবে দ্বিতীয় ইনিংসে বিমল সিং কখন আসে ব্যাট হাতে সেটা সব থেকে বড় কথা। পাপি লুবানার কথা আমরা বলছিলাম, দুর্দান্ত দুটো ডেলিভারি, পুরোপুরি পরাস্ত করে গেলেন ভুটানকে। প্রকাশ প্রসাদ নিজের উপস্থিতি জানান দিলেন ডিপ পয়েন্টের উপর থেকে, বল যাবে ঠিকানা লেখা হয়ে, দুর্দান্ত একটা স্কোয়ার কাট, ওভার বাউন্ডারি। কামাল অপটিক্যাল ওভার বাউন্ডারি আসবে প্রকাশ প্রসাদের ব্যাট থেকে। আরো একবার রিপ্লেতে অফ স্ট্যাম্পের উপরে অন দ্য রাইজ বল কাট করলেন এবং পয়েন্টের উপর থেকে মাঠের বাইরে গেল প্রকাশ প্রসাদ। মাচ নিডেড একটা ওভার বাউন্ডারি। একটু রদবদল, বিমল সিং সার্কেলের মধ্যে ছিলেন, তাকে সার্কেলের বাইরে পাঠানো হচ্ছে। রিভার্সের চেষ্টা। গত বল থেকে অক্সিজেনটা পেয়েছিলেন, কোথাও কনফিডেন্স লেভেল সেটা ফিরে এসেছিল, যে কারণে রিভার্সে গেলেন। তবে একটু ফিল্ডিং এর রদবদল, যেটা আমরা বলছিলাম। লং অন তাকে সার্কেলের মধ্যে আনা হয়েছে এবং পয়েন্ট ফিল্ডার তাকে সার্কেলের বাইরে বিমল সিংকে পাঠানো হয়েছে। 4টে বল এখনো পর্যন্ত এই ওভার থেকে, সব মিলিয়ে 14। এটা উচ্চতা দূরত্ব দুটো প্রাপ্ত হয়েছে। লং অফের ওপর থেকে ভুটানের কেতাবি ব্যাটিং আরো একবার প্রমাণ করে দিয়ে গেল, ভুটান 22 গজে থাকা মানে আত্মবিশ্বাসের সাথে ব্যাট করবেন, নিজের ব্যাটটাকে হাতিয়ারের মতো ব্যবহার করবেন। এই ওভার থেকে দুটো ওভার বাউন্ডারি, সব মিলিয়ে 20। অনেকটা 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 দূরে ছিলেন, বলে লাইন এবং লেন্থ থেকে মিস করেছেন, সেখান থেকে ওভারটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ওভারে খেলা শেষ। 2 ওভার থেকে রান সংখ্যার টিম RNM 11, গোলসি 20, একটা উইকেট। দুর্দান্ত একটা অভিব্যক্তি পাপি লুবানা, একদম বোকা বানিয়েছেন এই জায়গা থেকে ভুটানকে। 7 বল থেকে 13 রানে ব্যাট করছেন ভুটান, 2 বল থেকে 1 রানে ব্যাট করছেন ভিকি সিনহা। প্রথম ইনিংস নির্ধারিত 5 ওভারের ম্যাচ, এডিএ মহাকাল ক্যাপ্টেন টসে জয়লাভ। কারেন্ট রান রেট 10.00, প্রজেক্টেড স্কোর বলছে 50। কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এই রানটা? শেষ 18টা বল। মূলমঞ্চ আলোকিত করছেন আমাদের সরফরাজ স্যার রয়েছেন, সেই সঙ্গে বাংলার আমাদের প্রত্যেকের প্রিয়, বাংলার গর্ব, হাওড়ার গর্ব, শালকিয়ার ছেলে পিকু পাল। তৃতীয় ওভারের জন্য বোলিং মার্কে বিশাল, এবং বিশালকে স্বাগত জানা হলো বিশাল একটা ওভার বাউন্ডারি দিয়ে। একদম এখান থেকে ম্যাচের গতি প্রকৃতি বদলানোর জন্য তোমাকে রান করতে হবে। 5 ওভার থেকে 70+ স্কোর, তুমি একটা ফাইটেবল স্কোর তুমি বলতেই পারো। ফাইটেবল স্কোরে তোমাকে নিয়ে যেতেই হবে, কারণ বোলারদের হাতে একটা পুঁজি তোমাকে দিতে হবে, যেখান থেকে বোলাররা নিজেদের সেরাটুকু উজাড় করার একটা প্ল্যাটফর্ম পাবেন। নটরাজ আন্তাজে হাওয়ায়, ফিল্ডসম্যান অনেকটা ছুটে এলেন ঈসা। কোন রকম ভুলচুক করবে না বাংলার আরেকজন দক্ষ ব্যাটার এই মরশুমে, যার প্রত্যেকটা টুর্নামেন্টে যার ব্যাট থেকে রান আসছে, ঈশা। কোন রকম ভুলচুক করেনি, দুর্দান্ত একটা ক্যাচ,
বেলেডাঙ্গার ছেলে, মুর্শিদাবাদের ছেলে, সাঁতরাগাছির মাটিতে নিজেকে আরো একবার প্রমাণ করার একটা দুর্দান্ত মঞ্চ। তবে এখান থেকে উইকেটটা আসবে, বিশাল তিনি শিকারটা করবেন এবং ফিরে যাবেন ব্যাটার ভিকি সিনহা। নতুন ব্যাটার তার আবির্ভাব ঘটছে 22 গজে। বাবু বাবু এক্ষেত্রে অনেকটা বাইরে, অফ স্টাম্পের গতি আনতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন বিশাল। একটা রান, দ্রুত গতি সম্পন্ন বোলার, বারবার বিশাল যে গতি নিয়ন্ত্রণ। অন দ্য রাইজ খেলার চেষ্টা, চমৎকার লাইন এবং লেন্থ, কাঁধের ব্যবহার একটু ঠুকে দিয়েছিলেন, তবে বলের গতি সেটা নবীন হুডার অভিব্যক্তি সেটাই প্রমাণ করছে। কি গতি ছিল বলে, নবীন হুডা বুঝতে পেরেছেন রকেটের গতিতে বল। পুল করার চেষ্টা হাওয়ায়, স্ট্রেট টু দ্য ফিল্টার। কপিল উপান্য ছিলেন, কোনো রকম ভুলচুক করবেন না। একদম পিকুর উপস্থিতি, কোথাও না কোথাও এডিএম মহাকাল দল মাঠে খেলছে। বাইরে থেকে এই দৃশ্যগুলো দেখতে হয়তো অনেকটা খারাপ লাগে, তবে বেটার কিছুর জন্য আপনাকে এটা করতেই হবে। বারবার বেস্ট উইশেস আসছে, শুভেচ্ছা বার্তা আসছে, বাংলাকে একটা দুর্দান্তভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। তবে যাই হোক, এখান থেকে ফিরবেন ব্যাটার বাবু, তিনি ফিরে গেলেন ডাগআউটে। দুটো বলের মোকাবেলা করেছেন, কোনো রান পাননি। শর্ট ফাইন লেগে ফিল্ডার ছিলেন সার্কেলের মধ্যে, বৃত্তের মধ্যে, কোনো রকম ভুলচুক করেননি লোবানা, উইকেট এলো। অপরদিকে 7 বল থেকে 13 রানে ব্যাট করছেন। লো স্কোরিং ম্যাচ কি আমরা দেখবো 27 স্কোরবোর্ডে, তৃতীয় ওভারে খেলা চলমান। প্রজেক্টেড স্কোর 51। নতুন ব্যাটার আফজাল, চমৎকার লাইন এবং লেন্থ, অফ স্টাম্পের উপরে কোণের ব্যবহার, অ্যাঙ্গেলের ব্যবহার করছেন। আসলে রাউন্ড দ্য উইকেট যে জায়গা থেকে কোণের ব্যবহারটা করছেন বিশাল, গতি রয়েছে, নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, আবার কোণের ব্যবহার। একটু হলেও ব্যাটারকে কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হচ্ছে এই জায়গা থেকে। ফুল টস, কবজির মোচড়, হিম্মত সিংকে বিট করে বল যাবে ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগ থেকে মাঠের বাইরে দিয়ে যাবে। 4টে রান, প্রেসার রিলিজ, আরো একটা বাউন্ডারি। মিস্টেক করে গেলেন বিশাল এবং সেই ভুল থেকে দুর্দান্ত একটা বাউন্ডারি দিয়ে গেল ব্যাটারের ব্যাট, এবং কোথাও না কোথাও এটা একটু হলেও অক্সিজেন দেবে। তৃতীয় ওভারে খেলা শেষ, 3 ওভার থেকে রান সংখ্যা সর্বসাকুল্যে টিম আরএনএম 11 গোলসি দলের 31, 3টে উইকেটের বিনিময়ে। আফজাল একটা বাউন্ডারি এসছে তার ব্যাট থেকে। চতুর্থ এবং পঞ্চম ওভারে কতটা রান আসবে, কিভাবে এই রানটাকে একটা বেটার জায়গায় নিয়ে যাবে আরএনএম 11 গোলসি, নাকি অপরদিকে বোলাররা বেঁধে রাখতে পারবেন, সবকিছু নিয়ে মাইক্রোফোনে পল্লব। थैंक यू सुरुचित। चलिए नई ओवर की शुरुआत होगी। गेंदबाजी के मोर्चे पर सिंह साहब फिर एक बार आ चुके हैं। पहला ओवर काफी अच्छा था, अपना कोटा का ये दूसरा ओवर और टीम का चौथा ओवर। हिम्मत सिंह फील्डिंग प्लेसमेंट की बात करेंगे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, काउ कॉर्नर, डीप स्क्वायर लेग, डीप थार्डमैन के क्षेत्र पर एक फील्डर आपको नजर आएगी। ये फील्डिंग सेटअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं हिम्मत सिंह। पहली बॉल, लाइन काफी अच्छी हम कह सकते हैं, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर वाली लाइन, और गिरने के बाद और ज्यादा बाहर की तरफ निकलती चली गई ये गेंद। डॉट बॉल के साथ शुरुआत करेंगे हिम्मत सिंह।
5 ओवर का मुकाबला, आज का दिन का ये तीसरा मैच आप देख रहे हैं छतरागाछी पीएनआर यूनाइटेड ट्रॉफी। फुल लेंथ की डिलीवरी, ओवर फिस्ट बॉल, ड्राइव करते हुए पीछे फील्डर, अच्छा एडजस्टमेंट, वहां पर मिलेगा आपको सिर्फ 1 रन। 5 ओवर का मुकाबला है। अगर देखे भूटान काफी लंबे समय से बैट कर रहे हैं, 9 गेंदें अभी तक खेल चुके हैं, निजी स्कोर 14 पे खेल रहे हैं। अफजल अभी अभी आए हैं, लेकिन इस सिचुएशन में ना समय ज्यादा आपके पास है नहीं। अब सिर्फ 10 गेंदें हैं और इन 10 गेंदों में अगर आप 4 या 5 छक्का नहीं लगाओगे तो फिर आप एक सम्मानजनक स्कोर तक नहीं पहुंच पाओगे। चलिए, पहला तो आ चुका है, पहला छक्का तो आ चुका है इस ओवर का। अफजल कह रहे हैं यार अब नहीं तो कब। तो पहला छक्का इस ओवर का अफजल के बैट से। स्कोर में होगा इजाफा और स्कोर पहुंच चुका है टोटल 38 तक, 38 रन। विथ लॉस ऑफ 3 विकेट। 9 गेंदें अभी भी शेष। एडीएम महाकाल टॉस जीते थे, वहां पर टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया था कप्तान हिम्मत सिंह के द्वारा। कप्तानी की बात करें, उनकी खुद की बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें, पूरी टीम की बात करें, अभी तक तो काफी अच्छी नजर आई है एडीएम महाकाल 11। लाजवाब गेंदबाजी, लेकिन भाग्य, लक का बात होगा। हिम्मत सिंह मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लक तो मिला है यहाँ पे बल्लेबाज अफजल को। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगने के बाद गेंद जाकर विकेट पे लगी जरूर है, लेकिन बेल्स गिरने के नाम नहीं ले रही है। अपने जगह बिल्कुल सही सलामत है बेल्स वहां पे। पहली 4 गेंद इस ओवर से अभी तक 1 छक्का 1 सिंगल। ओहो, व्हाट ए शॉट, व्हाट ए शॉट, एक्सीलेंट टाइमिंग। डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इस गेंद को उछाल दिया है अफजल। बड़ा ओवर बनाते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाते हुए। देर आया है लेकिन दुरुस्त आया है, यह कहते हुए अफजल साहब। लगातार बड़े शॉट के साथ डील करना चाहेंगे। 2 छक्का अभी तक इस ओवर से आ चुकी है, स्कोर 44 तक पहुंच चुकी है। यहां से अगर एक और छक्का आता है, अब 50 तक पहुंच जाओगे। हिम्मत सिंह महंगा जरूर रहे थे, लेकिन जाते जाते थोड़ा सा लेंथ को अपने तरफ खींचा और स्कीडी बॉल, यहां पे स्कीडी बॉल के साथ अपना ओवर को किया है कंप्लीट। 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है कुल मिला के 44 तक, 44, लॉस ऑफ 3 विकेट। आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंद किस गेंदबाज के साथ चाहेंगे। यहां पर सोच तो बिल्कुल वहां क्लियर होनी चाहिए ना, भूटान की बात हो या फिर अफजल की बात हो। अब जितना ज्यादा बड़ा शॉट हो सके उतना ज्यादा बड़ा शॉट लाइए। चलिए, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर एडीएम महाकाल 11 के मेंटर साहब अनिकदा बिल्कुल चिल नजर आते हुए। खुश होंगे अपनी टीम के परफॉर्मेंस से आज। फुल टॉस गेंद, पहली गेंद निकल जाएगी। फुल टॉस था, फुल टॉस का फुल बॉस बनना इनको पसंद है। पुरुलिया का ये आन बान शान भूटान। 6 तो आ चुका है, लेकिन वो हाइट का मसला हो सकता है इस गेंद से। क्रीज का डीप जाकर खेल रहे थे भूटान। ऑफिशियल चेक करते हुए थर्ड अंपायर के रूप में जुड़े हुए हमारे साथ माइनुल इस्लाम सर। इट्स ए फेयर डिलीवरी, इट्स ए फेयर डिलीवरी। पहली बॉल 6 के साथ शुरुआत है। स्कोर को अब पहुंचा दिया 50 तक, 50 बन चुका है स्कोर बोर्ड पर। 5 गेंदें अभी भी शेष। भूटान इस मरतबा क्रॉस द लाइन, काउ कॉर्नर के उस क्षेत्र का टारगेट किया था। पीछे फील्डर विशाल है, सिंगल मिल जाएगा। स्ट्राइक को रोटेट करेंगे।
पहली दो गेंदों से अभी तक 7 रन इस ओवर से। प्रीवियस ओवर की बात करेंगे। प्रीवियस ओवर में आरएनएम 11 गलशी के लिए अफजल वहां पर 1 मैन आर्मी बनते हुए नजर आए थे, ड्राइविंग सीट पे नजर आए थे प्रीवियस ओवर में, लेकिन क्या इस ओवर में दोबारा वो अंदाज दिखेगा? प्रीवियस गेंद में आप बच तो गए थे, लेकिन इस बार आप बच नहीं पाएंगे। सेम गलती अब दोबारा दोहराएंगे तो फिर कहीं ना कहीं खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। एक्स्ट्रा हाइट और हाइट के चलते नो बॉल की संकेत आई है। दैट मीन्स ना वो फ्री हिट बॉल भी तो आएगी, और आखिरी ओवर में मानो अब वो हर बॉल फ्री हिट है बल्लेबाजों के लिए। भूटान फ्री हिट बॉल, छोटा गेंद उड़ाया इस गेंद को, तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली पूरी पिक्चर। और भूटान का बैट से आ चुका है यह आलीशान सिक्सर, 6 रन। पहली 3 ओवर जहां मुकाबला पूरी तरह से एडीएम महाकाल 11 के पक्ष में था, लेकिन प्रीवियस ओवर से ना थोड़ा सा पलटवार किया है, थोड़ा सा काउंटर अटैक किया है आरएनएम 11 गलशी। मुकाबला में वापस आ रही है टीम। स्कोर पहुंच चुकी है 59 तक, 59, लॉस ऑफ 3 विकेट, 3 गेंदें अभी तक शेष। अंकित थोड़ा सा एक्सपेंसिव, थोड़ा सा महंगा अभी तक। लो फुल टॉस गेंद है, पीछे फील्डर रोकना चाहेंगे, रोकेंगे। शॉट को तो खेला था, लेकिन कहीं ना प्लेसमेंट कुछ खास थी नहीं वहां पे। अगर अच्छा जगह प्लेस कर सकते थे, नो मेंस लेंड्स पे अगर ये गेंद को प्लेस करते ना, तो फिर शायद ये गेंद निकल जाती मैदान के बाहर 4 के लिए, लेकिन मिला है सिर्फ 1 रन। 2 गेंदें शेष यहां से। अफजल 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 ऑफ स्टंप की बाहर वाली गेंद, और जब जब इनको रूम मिलता है ना, और रूम का मानो ये धूम मचाना जानते हैं, मिला रूम मचाया धूम। फिर एक बार अफजल, एक और बड़ा शॉट, बीएनआर यूनाइटेड ट्रॉफी मैक्सिमम। तो बिल्कुल आखिरी 2 ओवर में थोड़ा सा फ्लारिस दिखा है, थोड़ा सा मानो फिनिशिंग स्टाइल अलग दिखा है। ऊंची तो गई है, लेकिन दूरी बिल्कुल नहीं है। पकड़ना तो चाहिए, और पकड़ा भी जाएगा, विकेट आएगा। महंगा ओवर था, 22 रन खर्च कर चुके थे अंकित, लेकिन जाते जाते अंतिम बॉल से विकेट आएगा। अफजल का विकेट निकाला है अंकित ने, और इसी के साथ निर्धारित 5 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है टोटल 66 तक, 66 रन। मतलब फाइटेबल स्कोर बन चुका है ना, क्योंकि प्रीवियस मैच को अगर आप देखें तो फिर ओम साई बाबा उन्होंने 5 ओवर में 71 बनाया था, और 71 बना के भी उन्होंने मैच जीता है ना। वो 71 या फिर 72 बनाई थी आई थिंक टीम ओम साई बाबा। उस स्कोर में भी उन्होंने डिफेंड कर दिया था स्कोर को। क्या आरएनएम गलशी की टीम ये स्कोर को डिफेंड कर पाएगी? अगेंस्ट टीम में बल्लेबाजी में बहुत डेप्थ है, वो चाहेंगे मुकाबला को जल्दी फिनिश करने के लिए। एडीएम महाकाल 11, ये रहा आपके बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर बैटिंग स्कोर कार्ड। बीच मैदान में जहां सलामी बल्लेबाज के रूप में सौरभ आए थे, उनके साथ भूटान आए थे। जल्दी वापस जाना पड़ा सौरभ को, 6 रन बना के सौरभ रॉय वापस गए थे। भूटान 13 गेंदों से 28 रन वापस गए हैं, नॉट आउट। लेकिन 13 बॉल में 28 नहीं, 13 बॉल में अगर ये 40 होता ना, तो फिर खुश होती आरएनएम टीम की। अब तमाम फैंस भी किसी ना 4 बॉल 7, और आखिरकार अफजल का अच्छा फिनिश, 9 बॉल 23। बॉलिंग स्कोर की बात करेंगे तो फिर हिम्मत सिंह 2 ओवर गेंदबाजी किए हैं, 1 सफलता उनके हाथ लगी है। पप्पी लुबाना विकेट नहीं मिला है, 12 रन खर्च किए हैं। और आखिरी ओवर में अंकित थोड़ा सा एक्सपेंसिव, 22 रन खर्च किए हैं। फॉलो ऑफ विकेट्स की बात करेंगे, 6 रन पर पहला विकेट गिरा था, 26 पे दूसरा, 27 पे तीसरा, और 66 पे चौथा विकेट, जो कि इस इनिंग्स की आखिरी बॉल पे आई है। 5 ओवर की समाप्ति, 5 के बाद 66, जीतने के लिए 67 के टारगेट। हम लौटेंगे वापस सेकंड इनिंग्स के साथ, लेकिन उससे पहले हम बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे हमारे तमाम सभी स्पॉन्सर को। स्पेशल थैंक यू टू कमल ऑप्टिकल, हमारे ये खूबसूरत सी 2 चमचमाती हुई ट्रॉफी के स्पॉन्सर। थैंक यू सो मच कमल ऑप्टिकल, एंड थैंक यू मां लक्ष्मी लॉटरी सेंटर एंड ऑल द स्पॉन्सर। चलिए नेक्स्ट मैच
डे वन का चौथा मुकाबला। दोनों कप्तान से रिक्वेस्ट है प्लीज हमारे साथ ज्वाइन करें टॉस के लिए। अंकिता एंड अंजाना फाउंडेशन, अंकिता एंड अंजाना फाउंडेशन एंड साउथ कोलकाता वॉरियर्स, दोनों कप्तान से रिक्वेस्ट है प्लीज आप ज्वाइन करें मैन स्टेज पर टॉस के लिए, जहां वेट कर रहे हैं सूरजीत दस सर। सो फिर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट मैच साउथ कोलकाता वॉरियर्स के कैप्टन साहब प्लीज हमारे साथ ज्वाइन करें टॉस बॉक्स पर। ऑलरेडी अगेंस्ट में कप्तान वो ज्वाइन कर चुके हैं। साउथ कोलकाता वॉरियर्स कैप्टन प्लीज ज्वाइन अस फॉर द टॉस। चलिए वेलकम बैक। अरे भाई साहब ये एक्सपेक्टेड नहीं है, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। आपने रन कम बनाया है, पहली बॉल में ही आपका गेंदबाज ने आपको सफलता दिलाने का भरपूर प्रयास किया था। एक आसान सा कैच ना, ये रेगुलेशन कैचेस है, कॉल नहीं करोगे तो फिर आप कैच कैसे पकड़ोगे? वही तो चल रही है बातचीत, कॉल करना बहुत जरूरी है ना। जीवनदान पहली गेंद सौगो तमन्ना, बल्ले का ऊपरी किनारा मोटा सीरा था, वहां पे कैच छूटा है सौगो तमन्ना का। जीवनदान मिलता हुआ यहां पे सौगो तमन्ना को, भुनाना चाहेंगे इस बारी को। एक और बढ़िया गीत, लाउड अपील एलबीडब्ल्यू के लिए। पहली गेंद जहां कैच छूटा सौगो तमन्ना का, दूसरी गेंद एक और बढ़िया गेंद यहां पे। शुरुआत अभी तक अच्छा दिखा है। अक्रॉस द लाइन सौगो तमन्ना। और पहली बॉल में आपने मन्ना का कैच छोड़ा था, इतना आसानी से तो मन्ना अब आपको छोड़ने वालों में से है नहीं ना। आपने किसका कैच छोड़ा है? और पिछला साल एक ऐसा बल्लेबाज जिसने ना हर मुकाबला में बड़ा बेखौफ बल्लेबाजी किया था इस पिच के ऊपर, उस बल्लेबाज का अपना कैच छोड़ा है सौगो तमन्ना। 6 के साथ अपना खाता खोलते हुए इस बारी में। बीच मैदान में 2 सलामी बल्लेबाज, एक तरफ शोगो तमन्ना आए हैं, उनके साथ दीपू लेफ्टी, लेफ्टी राइटी बैटिंग कॉम्बिनेशन के साथ शुरुआत किया है टीम एडीएम महाकाल 11। What a catch! What a catch! Terrific one.
वो सामने गिर रही थी गेंद, लेकिन जिस प्रकार से ना अपना शरीर को फेंका, मानो उस समंदर में जिस तरह से ना कहीं अगर देखते हैं मछली छलांग लगाती है, उस प्रकार से मानो गोता लगाया पानी में पूरी तरह से। ये देखिए फुल लेंथ की गेंद थी, बल्ले की बाहरी किनारा स्लीव के क्षेत्र पे। कमिटमेंट देखिए, इंटेंट देखिए। व्हाट अ कैच, व्हाट ए कैच, टेरिफिक वन फ्रॉम द फिल्टर। सोगो तो मन्ना को जाना पड़ेगा वापस, और कहीं ना कहीं इससे पहले ही हम जिक्र कर रहे थे कि ये लो स्कोरी मुकाबला ना इतना आसान होता नहीं है। कभी कभी ये जो स्कोर है इतना भी कम स्कोर नहीं है और कुछ बड़ा स्कोर भी नहीं है ना, वो बीच मझदार में फंसा हुआ स्कोर है। वो कैलकुलेटिव क्रिकेट अगर आप नहीं खेलोगे तो फिर वो गेम को रीड करना मुश्किल होगा आपके लिए। शुरुआती ओवर में ही आपने अपना सलामी बल्लेबाज सोगो तमन्ना को गवा दिया है। पहली चार गेंदों से अभी तक स्कोरबोर्ड में सिर्फ एक छक्का, 6 रन। न्यू बैटर बीच मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए ईसा आए हैं। क्लीन बोल्ड, एक और विकेट। पहले सोगो तमन्ना, अब वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज ईसा को। इससे बेहतर शुरुआत हो नहीं सकता है आरएनएम गल्शी 11 के लिए। व्हाट अ स्टार्ट फॉर टीम आरएनएम गल्शी 11, 2 in 2। क्या शुरुआत किया है, क्या अंदाज दिखा है अभी तक। पहला ओवर डालने के लिए गेंदबाजी के मोर्चे पर विकी आए हैं, और आते ना आते ना जिस अंदाज में विकी ने स्टार्ट किया है। 2 गेंदें डॉट थी, पहली गेंद में कैच छूटा था, फिर सोगो तमन्ना को दोबारा फंसाया, और अब देखिए पहली ही बॉल पर वापस चलता किया है वहां पे बल्लेबाज ईशा को। बीच मैदान में अब बल्लेबाजी करने के लिए वापी आए हैं, लेकिन एक और बिंदी गेंद, एक और डॉट बॉल, एक जबरदस्त शुरुआत, मानो माहौल बना दिया है पूरी तरह से गेंदबाज विकी ने। आरएनएम गल्शी को ना इस मुकाबला में फाइट करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मोटिवेशन दे गए हैं गेंदबाज विकी। फर्स्ट ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के बाद कुल मिला के 6 रन, और रन 6 बना है, लेकिन विकेट के कॉलम में ना 2 बड़ा सफलता वहां पे। और टॉप ऑर्डर के 2 बल्लेबाज सोगो तमन्ना और ईसा को जाना पड़ा है वापस डगआउट में। सेकंड ओवर, पहली गेंद, एक और विकेट। दीपू लेफ्टी, वो विकेट की पतझड़ बिल्कुल पतझड़ लग चुकी है ना, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है। पहला ओवर में आपने 2 सलामी बल्लेबाजों को वहां गवाया, अब दूसरी ओवर की पहली बॉल में आपने आपका एक और ओपनर को गवा दिया है, दीपू लेफ्टी। उनको भी जाना पड़ेगा वापस। तीसरा विकेट का पतन होता हुआ एडीएम महाकाल 11 के लिए। पूरी तरह से प्रेशर में, अब दबाव में ये टीम एडीएम महाकाल 11। जब इनिंग्स का शुरुआत हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला बिल्कुल ड्राइविंग सीट में है
टीम एडीएम महाकाल 11। लेकिन ये 7 गेंदों के बाद ना, अब अगर आप इस मैच की विचार करने चलोगे तो फिर ये मुकाबला बराबरी में है। ये कहना पड़ेगा आपको, ये मुकाबला अब बराबरी में है। पहला ओवर से 2 विकेट, नई ओवर की शुरुआत में पहली गेंद से एक और विकेट, 6 के स्कोर पे आपने 3 सलामी बल्लेबाजों को गवा दिया है। 6 for 3 एडीएम महाकाल 11। आप बीच मैदान में पिच के ऊपर 2 नया बल्लेबाज, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन प्रेशर को रिलीज करने वाला एबिलिटी आपको दिखाना पड़ेगा आप इस सिचुएशन से। बिमल सिंह, फुल टॉस गेंद है, फुल टॉस गेंद है, पावर को जनरेट नहीं कर पाए हैं। एक और विकेट। ये हो क्या रहा है? एडीएम महाकाल 11 ना खिलाड़ी विश्वास कर पा रहे हैं, ना इस टीम के फैन फॉलोअर्स विश्वास कर पा रहे हैं। इस तरह से विकेट की पतन शायद ना बहुत पहले देखी होगी इस टीम की फैन फॉलोअर्स ने। एक और बड़ा विकेट, 0 के स्कोर पे बिमल सिंह को बिछाना पड़ा है वापस। 2 गेंदों से 2 बड़ा विकेट, गेंदबाज दूरी के नाम। व्हाट ए मैच, व्हाट ए टर्न अराउंड। पैसा वसूल मैच हम कह सकते हैं ना। एक तरफा मुकाबला देखने के लिए कोई नहीं आता है, और हम सब आते हैं हाई वोल्टेज मैच देखने के लिए, वो दांतों तले नाखून को चबाने वाला मैच देखने के लिए। न्यू बैटर अब बीच मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए राणा आए हैं। टीम प्रेशर में है, टीम दबाव में है, प्रेशर से टीम को निकालना पड़ेगा। यहां से ना आपको पार्टनरशिप भी बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको रन भी ढूंढना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्या आप अपने नेचुरल एबिलिटी को बैक करेंगे या फिर वो काउंटर अटैक करते हुए दिखेंगे यहां पे बल्लेबाज राणा और बापी। 22 गेंदों से आपको बनाना पड़ेगा 61 रन। 61 नीडेड फ्रॉम 22 डिलीवरीज। राणा, फुल टॉस है, ये खराब बॉल, और 2 गेंदों में आपने 2 विकेट निकाला है, लेकिन इस प्रकार की गेंद की कोई जरूरत थी नहीं ना। फुल टॉस डालोगे तो फिर बल्लेबाज अभी अभी आया है या फिर कुछ गेंदें खेल चुका है, फर्क नहीं पड़ता है ना। फुल टॉस डालोगे, अब बल्लेबाज को न्योता दे रहे हो 6 मारने के लिए। थोड़ी सी वापसी हम कह सकते हैं, प्रेशर रिलीज शॉट हम कह सकते हैं राणा के बैट से। इस 6 के साथ स्कोर पहुंचा है 12 तक। 12 के स्कोर पे 4 सफलता अभी तक फील्डिंग टीम के लिए। गेंदबाज अंकित, वन मोर बिगी फ्रॉम राणा। यही तो इंटेंट चाहिए था, यही तो अंदाज चाहिए था। वो कहते हैं ना, अगेंस्ट टीम जब आपके ऊपर प्रेशर बनाने का प्रयास करे तो फिर डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेलना है। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। आक्रमण से बेहतर डिफेंस और कुछ होता नहीं है ना। वो आक्रमण करते हुए बैटर राणा। 2 गेंदों से 2 बेहतरीन शॉट, उड़न खटोला राणा का बैट से। क्या मुकाबला चल रहा है। एक वक्त ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बैटिंग टीम प्रेशर में है, और दूसरा ही क्षण ऐसा लग रहा है कि फील्डिंग टीम के ऊपर प्रेशर आ रहा है। बीच मैदान में थोड़ी सी बातचीत चल रही थी, थोड़ी सी खलबली मच चुकी है। इस सिचुएशन में जो भी टीम प्रेशर को ज्यादा हैंडल करेगा वही टीम इस मुकाबला में बेताज बादशाह बनती हुई नजर आएगी। प्रेशर को झेलना पड़ेगा आपको। अनुशासन पालोगे तभी आप शासन पाल पाओगे। दो गेंदों पे 2 छक्का आ चुकी है। थोड़ी सी अलग किस्म की फील्डिंग सेटअप। सीली पॉइंट पे आप सौरभ का रखा गया है। चीकी शॉट राणा। हर बार ताकत से काम नहीं होता है ना, वो कभी कभी आपको नजाकत के साथ भी खेलना पड़ता है। राणा आए हैं
और मानो एक अलग सा इंटेंट लेके आए हैं। सिर्फ 3 गेंदों का सामना किए हैं और 3 गेंदों में 16 रन बना दिया है राणा ने। चंडीगढ़ से आने वाला यह खिलाड़ी राणा चंडीगढ़ फिलहाल तो बीच मैदान में और पंजाबी तड़का बैट के साथ लगा रहे हैं राणा। बाईस के स्कोर पे 4 सफलता अभी तक। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे लेकिन इस बार वाइड यॉर्कर थी और तेज गति वाली ये गेंद निकल गई है, सीधा कीपर के दस्तानों में पा जाएगी ये गेंद और इसी के साथ होगी यहां पे ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद स्कोर बना है 22 और यहां से 24 गेंदें और 24 गेंदों में अब 18 गेंदें, 18 गेंदों में अब आपको बनाना पड़ेगा 45 रन, मतलब 15 की रिक्वायर्ड रन रेट। चलिए माइक्रोफोन में होगा बदलाव। वेलकम सुरुचिता। অনেক অনেক ধন্যবাদ পল্লব। একটা মুহূর্তের জন্য কোথাও মনে হয়েছিল একটু আন্ডার প্রেসার, চাপে টিম, তবে চাপ তোমাকে কাটাতে হবে। जो दबाव को झेलेगा वही तो क्रिकेट खेलेगा। প্রেসার, চাপ তুমি যত দ্রুত প্রতিপক্ষের উপর কনভার্ট করতে পারবে সেটা তোমার জন্য মঙ্গল। টিম এডিএম মহাকাল শুরুর দিকে প্রাথমিক ধাক্কা, সেটাকে কাটিয়ে তারা ম্যাচে ফিরে এসছে, যার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত 18 বল 45। ভিকি অফ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে, হোয়াইট বলে কনফার্মেশন আসবে, একটা রান আসবে। ভুটান সহমত প্রকাশ করলেন। ভিকি খুশি হতে পারেননি বোলার, তবে ভুটান জানালেন না, অনেকটা বাইরে ছিল। রিভিউতে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না, যে কারণে একটা রান অ্যাকাউন্টে 18 থেকে 44। আপনারা দেখছেন সাঁতরাগাছি বিএনআর ইউনাইটেড ট্রফি, সেটা 16টা দল। আজকে প্রথম দিন, তৃতীয় প্রি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। হেলিকপ্টার, তবে ওড়ার জন্য যে উচ্চতাটা প্রয়োজন সে উচ্চতাটা পায়নি। গড়ানে বল, একটা রানের জন্য জায়গা বদল ঘটবে। কাভার অঞ্চলে প্রোডাকশন ছিল, একেবারে ডিপে ডান দিকে সরে গেলেন, বলটাকে তালুবন্দি করলেন এবং পাঠিয়ে দিলেন ভিকি সিনহার জন্য। একটা রান এলো। দূর প্রান্ত থেকে প্রচুর প্রচুর মানুষ আমাদের সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছেন। গোটা বাংলায় শীতের আমেজ। আমরা বলছি বাংলা জুড়ে চলছে ক্রিকেটের উৎসব, পিছিয়ে নেই হাওড়া জেলা। রানা চণ্ডীগড়, তবে কোথাও না কোথাও একেবারে গ্যাপের ব্যবহার, ডিপ এক্সট্রা কভার এবং ডিপ পয়েন্ট, মাঝখান থেকে ফ্ল্যাট একটা ওভার বাউন্ডারি আসবে এবং 6টা রান স্কোর বোর্ডে। এটা শুধু 6টা রান নয় রানার ব্যাট থেকে, এটা মোমেন্টাম, এটা দলের জয়ের জন্য যে অক্সিজেনটা খুঁজছিল দল, সেটা পেয়ে যাবে আরও একবার। রানা চণ্ডীগড় মেজাজে মস্তানি, 22 গজ শাসন করছেন। কপালে চিন্তার ভাঁজ, একটু কিছু ভাবতে হচ্ছে সৌরভ রয়কে। একদম এমনিতেই পুঁজি কম তোমার কাছে, তুমি সেটাকে ডিফেন্ড করার জন্য নতুন গেম প্ল্যান প্রত্যেকটা মুহূর্তে তোমাকে আনতেই হবে। পেলব কবজির মোচড়, লেগ স্টাম্পটা হিট করার চেষ্টা ছিল, তবে জায়গায় দাঁড়িয়ে ফ্লিক করলেন ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগের দিকে। একটা রান অবলীলায়। আশিস শর্মা ছিলেন। চিফ এডিটর মিস্টার সৈয়দ, মিস্টার শাহাদ। শর্ট অফ লেন্থ, খাটো লেন্থের বল ছিল, তবে গতিতে ফিল্ডসম্যান আশিস। গ্যাপে শট ছিল, তবে কোথাও না কোথাও চমৎকার ফিল্ডিং, গ্রাউন্ড ফিল্ডিং অত্যন্ত বেটার করছে দলটা। RM11 গোলসি। আজকে প্রথম দিন, প্রচুর মানুষ, তারা ভিড় জমাতে শুরু করেছেন প্রথম দিনে। সাঁতরাগাছির আবেগ, আমাদের ভালোবাসা, বিএনআর ইউনাইটেড ট্রফি সাঁতরাগাছি। ফুল টস, ট্রেডম্যান রানা চণ্ডীগড়, তিনি মাফ করবেন না, অবলীলায় পাঠাবেন মাঠের বাইরে। এডিএম মহাকালের দলের খাতায় জুড়ে যাবে আরো একবার 6টা রান। দুর্দান্ত টাইমিং, কামাল অপটিক্যাল ওভার বাউন্ডারি ফ্রম রানা।
এটা এটা এটাও লিখে দিন স্কোর বোর্ডে। লগনের ওপর থেকে রানা চণ্ডীগড় যে নির্ভরতা দিয়ে যাচ্ছেন। প্রথম সারির ব্যাটাররা তারা ফিরেছিলেন ডাগ আউটে, তবে সাম্প্রতিক অতীতে এমন ব্যাটিং হয়তো আমরা রানার থেকে দেখিনি, তবে আজকের দিনটা হয়তো রানা বেছে নিয়েছেন। ভবিষ্যৎ বেটার তৈরি করতে গেলে বর্তমানকে আপনাকে আলাদাভাবে পরিচিতি দিয়ে যেতে হবে। রানা চণ্ডীগড় সেটাই দিচ্ছেন। আরও একটা দুর্দান্ত ওভার বাউন্ডারি, 8 বল থেকে 35 রানে ব্যাট করছেন। স্ট্রাইক রেটটা তুমি দেখো 437.50। ছোট ফরম্যাটের ক্রিকেট এটা হওয়ারই ছিল, এটা বলাই বাহুল্য। 3 ওভার থেকে 44, এই ওভার থেকে সর্বসাকুলে 3টে ওভার বাউন্ডারি এবং 3টে সিঙ্গেল, একটা অতিরিক্ত রান, সব মিলিয়ে 22টা রান এসছে ওভার থেকে। শেষ শেষ 12টা বল। শর্ট অফ লেন্থ, ওয়ান ড্রপ আউট অফ দ্য পার্ক। বিদ্যুৎ গতিতে বল যাবে স্কোয়ার লেগ থেকে আশিস শর্মার মাথার উপর থেকে। জায়গা ছিল না আশিসের কাছে, শুধুমাত্র দাঁড়িয়ে দেখলেন এবং বলটা জনসমুদ্রে আশ্রয় নিল। স্কোর বোর্ডে 4টে রান, সেটা অ্যাড অন হলো। মঞ্চ আলোকিত করছেন আমাদের গর্ব, হাওড়ার গর্ব, শালকির ছেলে, বাংলার বাহুবলী পিকু পাল। অনেক অনেক বেস্ট উইশেস। কাট করার চেষ্টা, ভিকি, চমৎকার বোলিং। ভিকি সিং, আসলে বাংলা টেনিস ক্রিকেটে ভিকি সিং এর যখনই কথা আমরা আসি, আমাদের আরেক ভিকির কথা বারবার মনে আসে। লফটেড শট, উচ্চতা পেয়েছে, দূরত্ব কি পেয়েছে? দূরত্ব পেয়েছে, তবে ফিল্ডসম্যান পর্যন্ত। কাউ কর্নারে ফিল্ডসম্যানের হাতে জমা পড়বে। ভিকি সিং দ্য উইকেট টেকার। ব্যাটার ফিরবেন ডাগ আউটে, বাপি ফিরবেন। তবে জার্সি নাম্বার 12 এবং আজকে এমন একটা স্পেশাল দিন, আমাদের প্রত্যেকের প্রিয় জার্সি নাম্বার 12 এর আজকে বার্থডে। জন্মদিনের শুভেচ্ছা বার্তা আমরা প্রত্যেকটা মুহূর্তে পাঠিয়েছিলাম। যুবরাজ সিং যার জন্মদিন, তবে জার্সি নাম্বার 12 বাপির। অপরদিকে যুবরাজ, তারও জার্সি নাম্বার 12। তবে বাপি ফিরছেন ডাগ আউটে, নতুন ব্যাটার নবীন হুডা, তার আগমন ঘটছে 22 গজে। ম্যাচ উইনিং নক। তবে ভিকি সিং এর এই ওভারটা কি ম্যাচের গতি প্রকৃতি বদলে দেবে? সব থেকে বড় প্রশ্নচিহ্ন সেটাই। প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে। সাঁতরাগাছি বিএনআর ইউনাইটেড ট্রফি, বিএনআর গ্রাউন্ডে। ভাইটাল ভিকি সিং, গতি ছিল এবং যে গতিতে ভিকি সিং এর ডেলিভারিটা এসেছিল তার থেকে দ্বিগুণ গতিতে বলটাকে নবীন হুডা মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। আরো একটা ওভার বাউন্ডারি, 6 রান। হুডা, তবে এক্ষেত্রে স্লোয়ার। হুডা পিক করেছেন, একটাকে 2-এ কনভার্ট করবেন। একটু তৎপর হতে হতো ভুটানকে, তবে যাই হোক, এটা ক্রিকেটেরই অঙ্গ, এতটা সোজা হবে না। দুটো রান। ওভার বাউন্ডারির পরে দুবার প্রান্ত বদল, 2 ব্যাটার। কিনারা 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 কি আছে, একেবারে তাই। নবীন হুডা ফিরবেন ডাগ আউটে।
ভিকি সিং দুর্দান্ত একটা ওভার। ম্যাচে ফিরে আসার জন্য এই ওভারটা কি যথেষ্ট? চতুর্থ ওভারে খেলা শেষ, শেষ ওভার, শেষ 6 বল থেকে প্রয়োজন 11। 6 বল থেকে 11 রানের প্রয়োজন। লাইভ আসছে আয়ুষ রকার্সের পর্দায়। পরবর্তী ম্যাচ দুটো টিমের ক্যাপ্টেন তারা জয়েন করেছিলেন আমাদের সঙ্গে। টসে জয়লাভ করেছে টিম অঞ্জনা অ্যান্ড অঙ্কিতা 11। ক্যাপ্টেন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফিল্ড করার। টিম সাউথ কলকাতা ওয়ারিয়ার্স তাদেরকে ওয়েলকাম করা হয়েছে ফিল্ডিংয়ের জন্য। খোকন হালদার ব্রিগেড তারা ব্যাট করবেন এবং অঞ্জনা অঙ্কিতা 11 তারা ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 6 বল থেকে 11 শেষ ওভার। ব্যাট হাতে রানা চণ্ডীগড় এবং অপরদিকে হিম্মত সিং। জয় মির্জা, জয় মির্জাকে আনা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ একটা ওভার। 6 বল থেকে 11 ডিফেন্ড কি করতে পারবেন নাকি রানা চণ্ডীগড় যেভাবে খেলে যাচ্ছেন একটা ফটো ফিনিশ আমরা দেখব। 6 বল থেকে 11 প্লেগের অদবদল প্রত্যেকটা মুহূর্তে। জয় মির্জা দুর্দান্ত একটা স্লোয়ার দিয়ে স্টার্ট করবেন। কাট করার চেষ্টা ছিল, পুরোপুরি পরাস্ত। 5 বল থেকে 11 টিম এডিএম মহাকাল, অপরদিকে টিম আরএনএম 11 গোলসি। দুটো বল অনেক বেশি ভাইটাল হবে। আরো একবার স্লোয়ার, স্লোয়ার। ভুটান শরীরটাকে শূন্যে ভাসিয়েছিলেন। এটা ক্যাচ ছিল নাকি ম্যাচ ছিল? সবসময় গতিতে প্রগতি হবে এটা ভুল ভাবনা। গতি কখনো কখনো আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ভুটানের শারীরিক অভিব্যক্তি কোথাও একটু আলাদা বার্তা দিচ্ছে। ভুটান ভাবছেন আমি এটা ক্যাচ মিস করলাম নাকি ম্যাচ মিস করে গেলাম। 4 বল থেকে 11 টিম এডিএম মহাকাল। ভাইটাল ডেলিভারি ম্যাচের জয় মির্জা। ডেড বলের কনফার্মেশন আসবে। একটু কোথাও একটু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। রিভার্সের চেষ্টা, ওয়েল স্টপ। জয় মির্জা ম্যাচের গতি প্রকৃতি কোথাও যেন বদলে দিল। জয় মির্জার প্রথম 3টে ডেলিভারি ভুটানের এই বাউন্ডারি সেভ। টিম এডিএম মহাকাল 3 বল থেকে প্রয়োজন 11। ঢাগাউটে দর্শক গ্যালারিতে এটাই কথা হচ্ছিল, কি হবে ম্যাচের গতি প্রকৃতি। রানা এখান থেকে 1 ড্রপ আউট অফ দ্য পার্ক। বিদ্যুৎ গতিতে বল যাবে মাঠের বাইরে, দিয়ে যাবে 4টে রান। 2 বল 7 রান। কি হবে, কোন দিকে যাবে ম্যাচ? জয় মির্জা নায়ক থেকে মহানায়ক হয়ে ওঠার গল্প একটু আলাদা হবে কি? স্নায়ুর চাপ, মনের আবেগ, স্নায়ুর চাপ। চলছে ক্রিকেট, বাড়ছে তাপ। 2 বল 7 রান। এই ডেলিভারিটা কি আসতে চলেছে? প্রত্যেকে এনজয় করছেন ক্রিকেটের রণাঙ্গনে।
সাঁতরাগাছি বিএনআর ইউনাইটেড ট্রফির ময়দানে 2 বল 7 রান। জয় মির্জা রানা শর্ট অফ লেন্থ ও ফিল্টার জায়গা ছিল, তবে অনেকটা উচ্চতা ছিল। ফিল্ডসম্যান স্পট জাম্প, তবে সেটা অতিক্রম করে যাবে। এক বল 3 রান। কি হতে যাচ্ছে? বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারি নাকি ডট বল? জয় মির্জার প্রশংসা করতে হবে। প্রেডিকশন করতে থাকুন। জয় মির্জা সফল বোলিং বলতেই হবে। একটা হাফ চান্স তৈরি হয়েছিল, ভিকি সিনার অনেকটা উপরের থেকে বল গেছিল, একটা স্পট জাম্প, শেষ মুহূর্তে হাতটা ছুঁয়ে যায়, তবে বল বাউন্ডারি লাইন সেটা স্পর্শ করে যায়। 1 বল 3 রান। একটু করতালি চাইবো সবাই মিলে। দুর্দান্ত একটা ম্যাচ। জাইম বলটা বিট করে গেলেন টিম আরএনএম 11 গোলসি। প্রথম ম্যাচে তারা পরাজিত করবে টিম এডিএম মহাকাল 11। তারা ধরাশায়ী হয়ে গেল আরএনএম এর গোলসির কাছে। 1 ওভার থেকে 11 রান ডিফেন্ড করে গেলেন হিরো নায়ক জাইম মির্জা। জাবাজ জাইম 2 রানে জয়লাভ করে যাবে টিম আরএনএম 11 গোলসি। ম্যাচের গতি প্রকৃতি বদলে গেল। পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন এরিনাতে জয়েন করবো আমরা, তবে তার পূর্বে ছোট্ট একটা ইন্টারভিউ। আমরা আমাদের সঙ্গে পিকু রয়েছেন, পিকু পাল, তার সঙ্গে আমরা কথা বলবো। ছোট একটা ইন্টারভিউ, তার সঙ্গেও আমরা জয়েন করব।